Maintenant, venons à la deuxième partie ou le deuxième document pour commencer 2. Tagine de bamia à l'agneau. Tagine de bamia à l'agneau. Monsieur Reda, le père de Gamal, a invité Jean Morel, sa femme et ses parents à visiter Mansoura. La mère de Gamal leur a préparé un repas égyptien, un tagine de bamia, du riz, de la viande de mouton grillée, des feuilles de vigne farcies et comme dessert des fruits frais. Lisons le lexique. Un mouton, kharouf. Des feuilles de vigne farcies, ورق عنب محشي. Le beurre, zibda. Une gousse d'ail, فص ثوم. Verbe laver, يغسل. Verbe bouillir, يغلي. Verbe verser, يسكب. Monsieur Reda, le père de Gamal. Monsieur Reda est le père de Gamal. Baba Gamal اسمه Reda. Monsieur Reda a invité Jean Morel. هو دعا Jean Morel, sa femme وزوجته et ses parents ووالديه à visiter Mansoura لكي يزوروا مدينة المنصورة أو محافظة المنصورة. المنصورة دي عبارة عن فيل مدينة أو gouvernorat محافظة. La mère de Gamal leur a préparé un repas égyptien. مامة جمال حضرت لهم وجبة مصرية. Un tagine de bamia, طاجن بامية, du riz, أرز, viande de mouton grillée اللي هو لحم الضأن, اللحمة الضاني المشوية, des feuilles de vigne farcies, ورق عنب محشي, وكتحلية comme dessert كتحلية, فواكه طازجة, frais طازجة. Page 37. Continuons le document. Pendant le repas, ça veut dire أثناء الوجبة. Le père de Jean. Oh, tout est bon, surtout ce plat. كل شيء جميل أو لذيذ خاصة هذا الطبق. La mère de Gamal. C'est un tagine de bamia, ده طاجن بامية. Vous en voulez encore? عاوز تاني؟ Oui, merci. أيوة عايز تاني, شكرا. Qu'est-ce qu'il faut pour le faire? مامة جون بتسأل علشان نعمله يجب علينا إحضار إيه؟ يعني إيه المكونات بتاعته؟ بيتعمل من إيه؟ راحت la mère de Gamal قالت on prend 1 kilogramme de bamia. الكيلوغرام ده عبارة عن poids, يعني وزن. كيلو بامية, un demi kilogramme de tomate, نص كيلو طماطم, un demi kilogramme de viande de mouton, ونص كيلو لحم خروف اللي هي اللحمة الضاني, بنقول عليها لحمة ضاني, 100 grammes de beurre, 100 جرام زبدة, 2 oignons, بصلتين, 2 لل اللي هو الثوم, du sel, ملح, et du poivre, فلفل اسود. La mère de Jean. Comment préparez-vous ce plat? ازاي بتحضري الطبق دوت؟ La mère de Gamal. D'abord, أولا, vous faites cuire la viande. أول شيء انتي بتسوي اللحمة. Et l'oignon والبصل dans le beurre, في الزبدة.
يعني هي بتحمرهم في الزبدة لمدة 30 دقيقة، نص ساعة 30 minutes أو une demi-heure يعني نصف ساعة. ensuite ثم أو بعد ذلك بنتعامل مع d'abord أولا وبعدها ensuite ثم vous ajoutez le jus de tomate بتضيفي عصير الطماطم et le bamia que vous avez déjà préparé والبامية اللي انت حضرتيها من قبل كده أو déjà يعني سبق وأن حضرتيها. vous laissez cuire pendant 15 minutes وتسيبيها تستوي لمدة ربع ساعة. vous ajoutez l'ail haché بعد كده تضيفي الثوم المفروم. enfin أخيرا عندنا d'abord أولا ensuite ثم enfin أخيرا. vous versez le tout بتسكبي أو بتدلقي كله dans un tagine بتسكبي كله في طاجن. vous le mettez au four pendant 15 minutes وبتحطيه في الفرن لمدة 15 دقيقة. c'est encore plus délicieux. ده أطعم. ici vous ajoutez quelques gouttes de citron. بيكون أطعم إذا انت حطيتي بعض نقطتين من الليمون. la mère de Jean mon mari a aimé ce plat زوجي حب هذا الطبق. je vais essayer سوف أحاول de le faire quand je rentrerai chez moi. أنا هحاول أعمله لما أو حينما أعود إلى منزلي. chez moi يعني إلى منزلي. page 36 la compréhension. un tagine. tagine c'est un récipient en terre ou en porcelaine يعني ده وعاء من الخزف. utilisé dans la cuisine يستخدم في المطبخ. bamia en arabe بنقول bamia en arabe c'est un légume ده خضار. بالفرنسي بنقولها corne grec. le mouton أو l'agneau دول عبارة عن animal وفياند برضو. لو قلنا فياند دو موتون يعني لحم خروف. لو قلنا فياند دانيو اللي هو الخروف برضو بس بيكون صغير يعني le petit du mouton. une femme يعني امرأة أو زوجة. la femme de monsieur Pointillé يعني زوجة monsieur الأستاذ فلان. l'épouse يعني la femme. Mansoura est une ville en Égypte. Numéro 6. Un repas égyptien أو un repas à l'égyptienne يعني وجبة مصرية أو وجبة على الطريقة المصرية. à l'égyptienne على الطريقة المصرية. Numéro 7. Les 5 repas du jour sont الخمس وجبات اللي في اليوم هم منهم 3 أساسية 3 plats principaux اللي هما le petit déjeuner الفطار le déjeuner الغداء et le dîner العشاء. ce sont les 3 repas principaux الثلاث وجبات الأساسية أو الرئيسية. إنما هما في كمان le goûter دي وجبة بين الفطار وبين الغداء. le goûter وجبة بين الفطار ما بين الغداء. وفي كمان le souper c'est un repas après le déjeuner بعد الغداء et avant le dîner قبل العشاء. numéro 8. la viande du mouton grillé لحم الخروف المشوي اللي هو الكباب اللي احنا بناكله الكباب. لو ديسير اللي التحلية. خلي بالكم من لو ديزير اللي هي الصحراء
شوفي دي بتتكتب ازاي ودي بتتكتب ازاي، ودي بتتنطق ازاي ودي بتتنطق ازاي. فري دي adjectif للماسكولين singulier وللبلوريال، بنقول فري يعني طازجة. وفريش ده الادجكتيف الفيمينين بتاع فري. Pour commencer, page 37. Pendant le repas. Pendant أو durant أو au cours de معناها during أثناء. Numéro 2, c'est bon أو ça sent bon exprime que le repas est délicieux. لما نقول ça sent bon أو c'est bon يعني الأكل إيه delicious طعم. 3, tout يعني all. Surtout above all يعني خاصة. Numéro 4, il faut و il fait. Il faut ده verbe falloir يعني يجب، و il faut ده verbe impersonnel يعني غير شخصي، مش بيتصرف يعني غير مع il بس. ودايما il faut بيجي بعدها verbe à l'infinitif. طيب il fait، الفرق بين il faut و il fait. Il fait ده verbe faire وده troisième groupe. verbe faire ده نقول il fait بتيجي مع احيانا مع adjectif، بتيجي adjectif qui exprime le temps يعني بتعبر عن حالة الطقس. il fait chaud par exemple يعني الجو حر. numéro 5 ce qu'il faut ما يلزم pour le faire يعني ce qu'on a besoin ما نحتاجه we need. ce qu'il faut pour le faire ce qu'on a besoin يعني what we need to do it. les ingrédients المقادير أو المكونات. numéro 6 d'abord أولا ensuite ثم أو بعد ذلك enfin أخيرا. ودي حاجة بنسميها la succession de faits يعني تتابع الأحداث. تتابع الأحداث يعني d'abord ensuite enfin. ليهم معنى تاني وي زي premièrement و après و à la fin. numéro 7 déjà exprime une action au passé يعني سبق أن، ودي بتيجي في الباسé composé بين الauxiliaire وبين الparticipe passé. On a déjà vu ce film. numéro 8 pendant 15 minutes la durée دي المدة، وممكن نقول pendant لما بتكون مدة en général عموما كده، انما durant بتبقى durée محددة شوية دقيقة شوية. le tout ça veut dire tous les ingrédients كل المكونات، انما لو قلت tout le monde يعني everyone. numéro 11 un plat ليها معنيين يعني récipient اللي هو الوعاء où on met les aliments أو les repas، الوعاء اللي بنحط فيه les aliments الأطعمة أو الوجبات. المعنى التاني نوع يعني genre du repas اللي هو نوع الوجبة، يا إما الطبق يعني الطبق نفسه اللي بيحط فيه الأكل الأطعمة، يا إما نقول le plat يعني ده نوع أكلة معينة. citron fruit à goût aigre يعني ده ليمون. la limonade ده un jus عصير qui contient de l'eau يحتوي على ماء du sucre سكر et du jus du citron وعصير ليمون. mari non féminin إنما un mari يعني un époux يعني زوج، ده الكونترير بتاع une femme أو une épouse زوجة. un homme يعني رجل والفيمينين بتاعها une femme. verbe essayer ليه معنيين to try يعني يحاول. numéro 2 verbe essayer مع vêtement ملبس يعني يقيس
يعني verbe essayer ليه معنيين، يا إما يحاول يا إما يقيس لو هو بيتعامل مع vêtement زي une robe رداء أو ثوب أو une chemise قميص. Numéro 15, verbe entrer est le contraire de verbe sortir. Verbe entrer, ça veut dire يدخل. Sortir, يخرج. Ou verbe sortir, d'un troisième groupe. Les deux verbes sont parmi les 14 verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être au passé composé. Verbe rentrer, retourner, revenir, regagner, كلهم نفس المعنى come back to. Rentrer, يعود, retourner, revenir, regagner, يعود. Numéro 17, chez, plus pronom tonique, chez moi, chez toi, chez lui, chez elle, chez nous, chez vous, chez eux, chez elle. كل دول معناهم à la maison. Chez moi يعني في بيتي. Chez toi في بيتك. Chez lui في بيته. وهكذا. Exercice page 37 du livre numéro 3. On mange chez Monsieur Reda, Jean, le père de Jean. Chez Monsieur Reda. Le père de Jean a aimé surtout le riz, le tagine de bamia, les feuilles de vigne farcies. بابا جان حب أكتر حاجة إيه؟ surtout يعني خاصة إيه؟ le tagine de bamia. C'est sur la table on voit فوق المائدة أو على الترابيزة on voit نرى 4 Français 4 فرنسيين 4 إيجيبسيين 4 مصريين 6 personnes 6 أشخاص 4 Français. D. C'est qui a préparé le repas. La femme de Monsieur Reda, la mère de Jean, la femme de Jean. C'est la femme de Monsieur Reda qui a préparé le repas. زوجة Monsieur Reda هي اللي حضرت الوجبة. Pour commencer, page 38, numéro 4. Mais vrai ou faux devant chaque phrase. Numéro A. Avec le bamia, on met des tomates. Ma el bamia. Avec, ça veut dire ma el bamia. On met nada tomates. Vrai ou faux? Vrai. B. Au tagine de bamia. في طاجن البامية on ajoute de l'aile بنضيف الثوم vrai ou faux vrai. Numéro C. Il faut ajouter des carottes à ce plat. يجب أو يلزم إضافة جزر لهذا الطبق. faux. مش لازم جزر في هذا الطبق. On laisse le tagine نحن نترك verbe laisser يعني يترك le tagine au four في الفرن لمدة 30 دقيقة لمدة نص ساعة. faux. Au menu في القائمة il y a des feuilles de vigne farcies. القائمة اللي احنا اتكلمنا عليها دي كان فيها ورق عنب محشي. vrai. Pour commencer, exercice page 38, numéro 5. Réponds. Trouve le nom de 2 légumes. Regardons dans le texte. Il y a l'oignon et l'aile. L'oignon et le basal, l'aile et le thôme. Souligne 2 verbes qui ont rapport avec la cuisine. souligne يعني سطر تحت فيربين يكون لهم علاقة بالمطبخ. verbe verser يعني يسكب وverbe cuire يطهو. trouve les mots qui désignent le poids. اوجد الكلمات التي تشير إلى الوزن كيلوغرام وجرام. nomme 3 éléments qui se trouvent dans le tagine de bamia. اذكر 3 عناصر توجد
في طاجن البامية jus de tomate عصير طماطم et haché توم مفروم beurre زبدة. Numéro 6. Complète avec des mots pris du document. هنبص للdocument on va compléter avec des mots pris du document. Ce document parle d'un. هذه الوثيقة تتحدث عن chez une famille égyptienne. Chez une famille égyptienne يعني عند عائلة مصرية. Parle d'un repas وجبة عند عائلة مصرية. A préparé un tagine de bamia. La femme de Monsieur Reda a préparé un tagine de bamia que les deux gens ont aimé. زوجة Monsieur Reda حضرت طاجن بامية. الطاجن البامية ده مين اللي حبوه؟ بيخصوا gens, les parents de gens que les parents de gens ont aimé. Surtout خاصة le tagine de bamia. Vous avez un devoir dans la fiche, page 33, 34, 35. Merci pour votre attention.